Bapak Ibu, Saudara terkasih, hari ini kita bersyukur ya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Boleh lihat kanan kirinya, boleh lihat setiap wajah, apakah wajah Tuhan hadir? Ya. Saudara, walaupun ditutup masker tapi kita tetap bisa senyum dan kita tetap bisa memancarkan kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kita juga bersyukur Tuhan mengutus seorang hambanya, ya, seorang sahabat lama, seorang bapa dan juga seorang mentor. Ya, beberapa pemimpin di antara kita ya pernah ya ada periode kami dikirim untuk belajar selama periode tertentu untuk kami boleh mengalami hal-hal yang Tuhan mau luaskan ya bagi kita semua. Dan hari ini Saudara, saya mau perkenalkan, beliau ini adalah seorang pendiri dan juga Chief Passionary Officer dari Meta Consulting, sebuah perusahaan konsultan regional yang berpusat, kantor pusatnya di Singapura, tapi juga ada di berbagai negara, Malaysia, China, dan juga termasuk Indonesia. Dan hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Dr. John Ng. Wow, thank you so much. Terima kasih banyak. I don't understand what he says, Saya nggak ngerti apa yang dia ngomong. and but don't believe everything. Tapi jangan percaya dia. It's a joy to be here in Jakarta. Saya senang sekali ada di Jakarta. I missed Indonesia for the last 3 years, Oh, saya udah kangen Indonesia, udah 3 tahun nggak kesini. especially the food. Khususnya makanannya di So sini. yesterday when I came, I went to eat satay, Indonesian satay. Kemarin saya makan sate di sini. And most of all, I miss all of you because I know that Indonesian people are so warm and so friendly people. Dan Make terlebih me feel at home. lagi, saya kangen sama saudara semua karena orang-orang Indonesia itu hangat dan ramah dan bersahabat sekali. And I want to thank Pak Budi and Pak Billy for allowing me to come this morning to share with you. Dan saya berterima kasih untuk Pak Budi dan Pak Billy yang memberi saya kesempatan untuk berbagi firman Tuhan dengan saudara. And I want to tell you, we must give a big round of applause to Ibu Eva and her worship team. Dan kita mau kasih tepuk tangan buat Ibu Eva dan juga Where are they? semua tim penyembahan. Oh, down there, huh? They are there. Ya, di sana. Thank you so much. Terima kasih banyak. I'm sure as they lead us into worship, you feel the presence of God. Saya yakin ketika kita bersama-sama menyembah, kita mengalami hadirat Allah. These are what I call the Philo people. Philo, F-I-L-O, Ini Philo. yang saya sebut dengan philo, orang-orang philo. First in, last out. First in, last out, datang paling pertama, pulang paling terakhir. They come early, Datang lebih awal, but they go out late. tapi pulang paling akhir. And together with the technical people, the Yeah. video people, let's all give them a big round of Termasuk applause. yang multimedia, yang di belakang panggung, kita kasih tepuk tangan. You know, these are the ones who will get the biggest mentions in heaven Ya, ini adalah orang-orang yang paling disebut di surga. because they serve us faithfully every Sunday. Karena mereka melayani kita dengan setia setiap minggu. I'm only preacher once in 3 years, Ya, saya cuma datang ke sini sekali dalam 3 tahun. so I have a little hut Jadi- in heaven. Jadi saya cuma sedikit bagian aja di sorga. These are the one that are mentions. Ini orang-orang yang wow, di sorga nanti sangat ya disebut ya. This morning, I want to share from my heart to your heart. Pagi ini saya rindu berbagi apa yang Tuhan taruh di hati saya kepada hati saudara. And let's have the PowerPoint. I want to talk to you about peacemaking. Nah, bisa tolong tampilkan slides-nya. Kita akan bahas tentang menjadi seorang pembawa damai. We live in a very broken world. Kita hidup dalam dunia yang sangat hancur. First of all, we see the geopolitical realities. Nah, kita hadapi kenyataan kekacauan geopolitik.
the Ukraine and Russian war, perang Rusia dan Ukraina, and the big conflict between China and USA and Russia. dan konflik besar yang terjadi antara Amerika, China, dan juga Rusia. And the war has caused a lot of pain. Dan peperangan ini menimbulkan banyak sekali penderitaan. Many people have died, thousands have died. Oh, ribuan orang mati. 14 million Ukrainians are displaced. 14 juta orang Ukraina terlantar. That means 1 out of 4 Ukraine are displaced. Ada 1 dari seluruh 4 orang Ukraina itu terlantar. But the worst affected are the poor people. Dan paling buruk terjadi pada orang-orang miskin. Because of the grain and the wheat from Ukraine and Russia have stopped because of the war. Karena aliran beras, aliran makanan itu sudah di stop yang terjadi pada negara Ukraina Only ini. recently 3 ships got out. Dan yang akhir-akhir ini terjadi ada 3 kapal yang sudah nggak bisa kirim lagi. Secondly, we see the corruption in our world. Dan kedua yang kita lihat terjadi korupsi di berbagai negara di dunia. Even the best organization like Volkswagen and Wells Fargo Bank. Ya, bahkan pada perusahaan-perusahaan terbaik seperti VW, mobil VW dan juga Bank Wells Fargo. Wells Fargo Bank is the number 1 bank in the USA 7 years ago. Bank Wells Fargo adalah bank nomor 1 di Amerika Serikat 7 tahun yang But it lalu. also fell into corruption. Tetapi ternyata terjadi korupsi juga di situ. And then we see corruption even in the sporting world. Dan juga terjadi korupsi itu di dunia olahraga. Even in cycling. Ya, bahkan dalam bersepeda. Lance Armstrong, you remember Lance Masih Armstrong? ingat Lance Armstrong? 7-time Tour de France champion. 7 kali juara internasional. But he created the biggest doping scandal in the whole sporting world. Tetapi dia sudah membuat kasus doping yang paling besar sepanjang sejarah. And thirdly, we see the income inequality in our world. Dan juga yang terjadi adalah ketimpangan pendapatan di dunia ini. In 2016, Dalam tahun 2016, 62 people own 50% of the wealth of the world. nah, itu ada 8 orang terkaya, 62 bilioner terkaya, itu kekayaannya itu kekayaan 50% seluruh dunia. Yeah, from 62 now only 8% own half the world's wealth. Nah, dari 62 sekarang tinggal 8 orang itu terkaya di dunia tapi kekayaannya menguasai dunia. I'm going to ask Pat Elsit, I don't know whether he can read about Oxfam. Oxfam talk about the income inequality. Ya, Oxfam itu menyebut begini, kekayaan ekstrim adalah inefisiensi secara ekonomi, menghancurkan secara politik, memecah belah secara sosial, dan merusak secara lingkungan. The rich are getting richer. Ya, yang kaya makin kaya, The poor are getting poorer. yang miskin makin miskin. And many of us, even in Indonesia, are suffering because of loss of job. We can't even get a job. Dan banyak kita di Indonesia, kita mengalami penderitaan demi penderitaan, kehilangan pekerjaan dan seterusnya. And this inequality will break our country, will break our society. Dan ketimpangan ini memecahkan, terjadi sesuatu masalah dalam negara kita. And then we have environmental pollution. Dan juga terjadi polusi lingkungan. You know, I didn't even realize that environmental pollution is causing 1.7 million children dying every year. Saudara, data menunjukkan di seluruh dunia setiap tahun karena polusi lingkungan 1,7 juta anak-anak tewas. Every year. Setiap tahun. Because they don't have clean water. Karena kita nggak punya air bersih. They don't have good sewage system. Iya, karena sanitasinya nggak bekerja dengan baik. And of course, we have broken homes Dan- and rising divorces. Kehancuran keluarga, meningkatnya perceraian. I've asked Pak Elsit to do a research in Indonesia and he Saya- will tell you what is the percentage. Saya minta Pak Elsit menunjukkan riset di Indonesia, ada kasus perceraian meningkat 53% selama tahun 2017 sampai 2021, mayoritas karena bertengkar. This is happening all over the world. Dan ini bukan cuma terjadi di Indonesia tapi seluruh dunia. In Singapore, we have the highest divorce rate last year. Dan di Singapura terjadi tingkat perceraian paling tinggi tahun lalu. Because in the pandemic,
We fight a lot, right? Karena selama pandemi kita berantem terus. Suddenly you see your husband every day. Ya, kita ngelihat suami atau istri setiap hari. Last time you only see him on bed. Ya, On the bed. oh, terakhir ketemu ya di tempat tidur. Now you wake up, you see your husband for Nah. 24 hours. Nah, sekarang bangun melek mata, ketemu lagi 24 jam. Wow, that's very difficult. Waduh, itu sulit sekali. And then of course we have mental health issue. Dan ada masalah kesehatan mental. This is a very, very serious problem. Oh, ini problem yang sangat serius. In the world, 300 million people are suffering from mental health issues. Di seluruh 300 million dunia every year. ada 300 juta manusia mengalami gangguan mental setiap tahun. What do you think happened in Indonesia? Bagaimana menurut saudara di Indonesia? Menurut data statistik saudara, 14 juta orang di Indonesia mengalami gangguan mental. Coba tengok kanan kiri, apakah ada gangguan mental di sini? Look around you. Ya, lihat sekitarnya. Ya. In Singapore, 1 out of 7 people suffer from mental health issue. Di 1 out of 7 Singapura people. data menunjukkan 1 dari semua 7 orang di Singapura mengalami gangguan mental. In Malaysia, 1 out of 4 people. Di Malaysia 1 dari 4 orang mengalami gangguan And the mental. worst affected are the poor Dan paling buruk terjadi pada orang miskin and the children. dan juga anak-anak. I'm sure you have met your friend who tell you that my child or your friend is suffering from depression. Ya, apakah saudara juga ngecek apakah teman-teman atau anak-anak juga mengalami depresi? Ya, dan saudara, data juga menunjukkan bahwa terjadi depresi makin meningkat karena dipicu oleh pandemi, saudara. Yang terjadi tahun 2019 itu yang warna oranye, itu rata-rata antara 6-11% saja depresi, tapi setelah pandemi dan di dalam pandemi warnanya yang merah itu antara 24-33%. This is happening all over the world. Dan ini terjadi bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Where do you think God is? Di mana saudara pikir Allah berada? And sometimes we wonder, God is nowhere. Dan kadang-kadang kita berpikir dia nggak ada I'm dimanapun. sure in your time of despair and you cry out to God and you find, where is God? Dan saudara, kadang-kadang kita di dalam masa tekanan dan kita bingung, kita bertanya, Allah, engkau ada di mana? God is nowhere. Allah nggak ada dimanapun. But God, I want to tell you, is now here. Tapi saya mau beritahu saudara, dia sekarang ada di sini. He has not left you alone. Iya, dia nggak meninggalkan kita. But what is God doing? Tapi apa yang sedang Allah lakukan? One day my youngest daughter Mei Zhi asked me, Satu hari ada seorang putri saya yang paling muda, yang nomor 3, itu tanya saya. she asked me, is God your friend? Dia tanya si Mece ini, kalau Allah itu sahabatmu ya Is Papa? God your father? Kalau Allah itu bapakmu? I say, of course God is my friend. Saya jawab, ya tentu saja Allah itu sahabat of God saya. is my father. Ya, Allah itu bapak saya. And she said, when you meet your friend, Jadi dia tanya begini, kalau kamu ketemu teman kamu, Papa, what do you say to your friend? kamu ngomong apa sama teman kamu? Normally I said, how are you? Ya Right? biasanya saya tanya, apa kabar? Gimana How are kamu? you feeling? Ya kamu ngerasa apa hari ini? Then Meizi said, if God is your friend and your father, have you ever asked him every day when you wake up, how are you God? Terus Mece tanya begini, kalau Allah adalah sahabatmu, apakah kamu tanya, apa kabar, apa perasaan Allah hari ini? How are you feeling? Kamu ngerasa apa hari ini? This morning when I wake up, I said, God, how are you feeling? Pagi ini waktu saya bangun, saya tanya, ya Allah, apa What do you think perasaanmu? God is feeling? Apa menurut saudara perasaan Allah? I want to tell you that God is very grieved Allah sangat berduka. because he sees what's happening in the world. Karena dia sedang melihat apa yang sedang terjadi di dunia ini. And God wants to repair and restore broken relationships. Dan Allah ingin memperbaiki dan memulihkan hal-hal yang rusak termasuk He wants to hubungan. bring peace into your heart. Dan dia mau menaruhkan damai di hati kita. Ask any parent. Tanya semua orang tua I have 3 children. yang punya anak-anak. Saya punya 3 anak.
when they are young, waktu mereka masih kecil-kecil, muda-muda, when I see them sharing, waktu saya lihat mereka berinteraksi, when they ngobrol, care for one another, waktu mereka ya saling berbagi, saling peduli, when they say kind words to one another, waktu mereka ngomongnya baik-baik sama yang lain. this is called a miracle. Oh, itu namanya mujizat. What happened normally? Ya, apa yang terjadi secara They biasanya? fight with one another. Oh, berantem terus. They are very selfish. Oh, tamak. They don't egois. care for the brother or Nggak sister. peduli sama saudaranya. They don't give. Nggak memberi. They take everything the brother Mereka has. malah ngambil untuk dirinya sendiri. Have you heard of the one pencil conflict? Pernah dengar ada konflik satu pensil? You know, my daughter is drawing with one pencil. Ya, ada satu putri saya itu lagi menggambar dengan satu pensil. My son want that one pencil. Nah, putra saya pengen satu pensil itu. Even though there are many pencils. Walaupun ada banyak pensil yang lain. He said, I want that one pencil. Dia bilang, saya mau pensil But I yang said, itu. there are many pencils. Tapi ada pensil banyak yang lain. Why can't you take the other one? Kenapa mau ambil yang satu itu? No, he just want that one pencil. Nah, saya maunya yang satu itu. And then Third World War fight begin. Dan terjadi perang dunia ketiga. Is that true in your life? Ya, apakah itu terjadi dalam hidup saudara juga? What brings the father or mother most happy is to see them loving and caring for one another, right? Yang paling bikin papa dan mama itu bahagia itu ngelihat anak-anak itu hidupnya rukun dan damai. That is what God wants. Itulah yang Allah Bapa I want to share with you kehendaki. 3 points this morning. Nah, kita akan belajar beberapa poin hari ini. God's purpose of the world is to restore broken relationship. Tujuan Allah di dunia ini adalah untuk memulihkan hubungan-hubungan yang rusak. While the world Ya, yang terjadi di dunia. is breaking the relationship, Ya, yang terjadi di dunia adalah hubungan itu hancur. God is in the business of building relationship. Dan Allah di dalam urusan membangun hubungan-hubungan yang While baik. you and I are always trying to break the world, Tetap- God is rebuilding the world. Saudara dan saya urusannya banyak kali kita menghancurkan hubungan, tapi Allah membangun That's hubungan. why in Matthew chapter 5 verse 9 Jesus said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." Itulah sebabnya di Matius 5 ayat 9 Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Do you know this? Saudara tahu kebenaran ini? You and I are most like God when we make peace. Saudara dan saya betul-betul menjadi seperti mirip Allah waktu kita datang membawa damai. God is the ultimate peacemaker. Allah adalah pembuat damai yang sempurna. Every day He's trying to make peace with you. Tiap hari Allah rindu untuk membuat damai dengan saudara. While you are fighting against God, while you are rebelling against God, while you are destroying your relationship, God is chasing after you to build life and to Walaupun restore relationship. saudara dan saya itu berulang kali kita nggak setuju dengan Allah, kita ribut dengan Allah, kita cemburu, kita menuduh Allah, kita rusak hubungan dengan Allah, tapi Allah selalu mau membuat damai dengan saudara dan saya. You and I are most like God when we make peace. Saudara dan saya paling mirip Allah ketika kita membawa damai. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. And God wants to make peace. Dan Allah menghendaki kita And He membawa wants damai. to use you. Dan Allah rindu untuk memakai kita semua. So God's purpose is what? Restore life and make peace. Jadi Right? tujuan Allah adalah memulihkan hubungan dan membuat damai. Secondly, Yang kedua, God's method of changing the world has never changed. metode Allah mengubah dunia tidak pernah berubah. He used people. Dia memakai orang. He used you and me. Dia memakai saudara dan saya. While the world is using AI, Oh, dunia ini manusia pakai technology, robot, teknologi. robots, processors Ya, artificial intelligence. to change the world, Untuk mengubah dunia. to make the world faster and more efficient, right? Untuk membuat dunia lebih cepat dan lebih efisien.
Elon Musk have a robot that can build the car by itself. Nah, Elon Musk punya robot yang bisa membuat mobil dengan sendirinya. While the world is using robot, God is using people. Waktu dunia memakai robot, Allah memakai manusia. What kind of people God uses? Orang yang jenis apa yang Allah pakai? This is where we read in the Beatitudes. Nah, ini dijelaskan di dalam 8 ucapan berbahagia. The first kind of person God uses are people who need God, who are dependent on Him. Jenis yang pertama adalah orang yang bergantung kepada Allah. Blessed are the poor in spirit. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sorry, sir. Ya, maaf. Blessed are the poor in spirit, for those who need God. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu adalah orang-orang yang membutuhkan bergantung pada Allah. And God will be there for them. Dan Allah akan hadir, ada bagi dia. And let me say this. Dan biarkan kita paham ini. God is closest to those who need Him the most. Allah itu ada bagi orang yang paling membutuhkan dia. Do you know what is the problem with many of us as Christians? Saudara tahu apa tantangan yang kita hadapi, kita sebagai orang Kristen? Many of us live our lives as though we don't need God. Kita hidup kita sehari-hari seolah-olah kita tidak butuh Allah. We live our lives as though God doesn't exist. Kita hidup seolah-olah Allah itu tidak ada. How do I know? Bagaimana saya tahu? Let me say this. Ya, Every morning when you wake up, the first thing you think about is your God and my God. ya. Setiap kali kita bangun pagi, satu hal pertama yang kita pikirkan adalah Allah. Betul nggak? Every morning when I wake up, I don't think about God. Yang saya terjadi pada saya, setiap kali saya bangun pagi, yang saya pikir pertama bukan Allah. I think about my smartphone. Ya, saya pikir tentang handphone saya, smartphone saya. I look at my problems that I have. Ya, saya lihat masalah yang sedang saya I hadapi. worry about my children. Saya khawatir tentang anak-anak I think saya. about my business. Saya berpikir tentang bisnis saya. We don't think about God. Kita tidak berpikir tentang Allah. There's your God. Nah, itu yang kita hadapi. There's my God. Nah, itu yang saya hadapi. But Jesus said, blessed are those who need God. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang membutuhkan Allah, yang miskin di hadapan Allah. So every morning now, I spend 5 minutes in silence. Setiap pagi, saudara, saya habiskan waktu 5 menit dalam kesunyian. I focus on God. Saya berfokus pada Allah. I bring God into my life Saya every morning. bawa Allah ke dalam hidup saya setiap pagi. Let me explain. Biar saya jelaskan. I want you to think about your feet now, the pair of feet Ya, that you have. coba semua pikirin tentang kaki sekarang, kakinya. Ya. You forgot about your feet that bring you here to church. Nah, saudara sudah lupa tentang kaki saudara yang sudah bawa saudara masuk ke ruangan ini, ke gereja ini. Until I mentioned you have a pair of feet. Sampai saya sebutkan kata kaki, saudara sekarang ingat tentang kaki sendiri. Every day, I want you to focus on God and say, God, I want to focus on you. Nah, setiap hari kita mau belajar fokus kepada Allah dan kita mau sediakan hati kita, hidup kita At the berfokus pada end Allah. of the day, tonight, I will focus 5 minutes to think about God. Dan malam hari sebelum tidur, saya habiskan waktu 5 menit untuk saya diam di hadapan hadirat Allah. Blessed are those who are poor in spirit Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah and need God. dan membutuhkan Allah. And God will be there for you. Dan Allah ada bersama Secondly, dengan saudara. Blessed are those who mourn, Ya, yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita for they shall be comforted. karena mereka akan dihibur. As you look at the world, Ya, di dunia ini, do you mourn ya, apakah saudara berduka or akan apa you yang have terjadi? become indifferent? Atau kita jadi cuek? Or you look at your life, Ya, lihat hidup kita sendiri. are you mourning? Apakah saudara berduka? You look at your family, Lihat keluarga. are you mourning Apakah the berduka? brokenness? Ya, terjadi hal-hal Your yang hancur. office. Ya, lihat di kerjaan, kantor.
your country, my country. Negeri kita, negeri Indonesia, negeri Singapura. Or maybe you're like born loser. Ya, apakah saudara seperti seorang yang terlahir sebagai seorang No, pengecut? born loser is a cartoon character. Ya, Born Loser itu adalah satu jenis karakter di kartun. He was asked the question, Ya, dia bertanya satu pertanyaan. what's the difference between ignorance and indifference? Nah, apa bedanya antara ketidaktahuan dan ketidakpedulian? He said, I don't know and I don't care. Dan dia jawab, saya nggak tahu dan saya nggak peduli. Many of us don't want to know. Don't tell me anymore. It's too painful. Ya, banyak di antara kita berkata, udah jangan ngomong lah, udah saya itu terlalu banyak penderitaan. And I don't care. Dan saya nggak mau peduli. We must learn to mourn. Kita mau belajar untuk Because God berduka. is mourning. Karena Allah berduka. Thirdly, Yang ketiga, blessed are those who hunger and thirst after righteousness. Allah, berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. And I want you to notice, Jesus said, those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be satisfied. Ya, Yesus berkata berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. What are they satisfied? Apa yang dipuaskan? They are satisfied with righteousness. Mereka dipuaskan oleh kebenaran. But the key word is hunger and thirst. Tapi kata kuncinya adalah lapar dan haus. In Matthew chapter 5, the last verse says, be ye holy as I am holy. Dan di Matius 5 berkata, jadilah engkau kudus sama seperti aku kudus. We are told to be as holy as God. Ya, Allah menghendaki untuk kita hidup kudus seperti Allah. How can I be as holy as God? Bagaimana saya bisa jadi kudus seperti Allah? Let me tell you my son's story. Ya, ada yang terjadi pada putra saya ini. My son is a professional fingerstyle guitarist. Ya, putra saya Shun Eng adalah seorang gitaris profesional yang pakai jari. Ya, His masterpiece is Bohemian Rhapsody. ya dia punya satu masterpiece karya terbaiknya dalam lagu Bohemian Rhapsody. Do you all know Bohemian Rhapsody? Saudara tahu lagu Bohemian Rhapsody? It's okay. I also don't know. Ya, saya juga nggak terlalu tahu lagu itu. Until my son said he took about 4 months to practice and learn how to Sampai master putra Bohemian. saya bilang dia latihan tiap hari sampai 4 bulan untuk satu lagu itu. But if you don't know, go and watch YouTube. Ya, kalau saudara nggak tahu, saudara lihat di YouTube. He was performing at the Sabah Jazz Festival before pandemic. Satu hari dia sedang tampil di Sabah Jazz Festival sebelum pandemi. Every time whenever he performed, if we are not there, we'll call him at night and say, hey, how are you doing? How was the concert? Setiap kali dia tampil dalam konser, saudara, kalau kami tidak hadir sebagai orang tua, kami selalu telepon malamnya, gimana konsernya hari ini? So my wife and I said, how was the concert? Nah. You performed the Bohemian Rhapsody. Jadi kita tanya, kita telepon, gimana konsernya? Kamu tampil dengan lagu Bohemian Rhapsody. And he said, so. Ya, dia bilang, ya gitulah. Oh, I said, Shun, why so? How did the audience respond? Terus kita tanya, kenapa ya gitulah? Apakah audiensnya responnya nggak Oh, he bagus? said the audience was good. They gave me a big round of applause, standing ovation. They won an encore. Audiensnya bagus, mereka standing ovation, berdiri tepuk tangan, semuanya senang. Then I said, what's wrong? Saya tanya, apa He masalahnya? said, I played Bohemian Rhapsody with 5 strings because 1 string broke. Karena saya main Bohemian Rhapsody, 1 senar putus, cuma ada 5 senar. I said, why do you care? Because the audience doesn't know. Nah, kenapa kamu jadi sedih? Kenapa? Karena semua audiens kan nggak tahu. He said, I know. Tapi saya tahu, dia bilang. I did not do the best because I played Bohemian Rhapsody with 5 strings. Nah, saya tahu bahwa ini nggak sempurna karena saya main Bohemian Rhapsody dengan 5 senar. And then the next 2 weeks, Dan kemudian 2 minggu berikutnya, he practiced playing Bohemian Rhapsody with 5 strings dia main Bohemian Rhapsody beneran dengan 5 senar. so that he can achieve perfection and be prepared next time he has Bohemian Rhapsody in 5 strings. Supaya dia siap kalau sampai kejadian putus lagi senarnya tinggal 5, dia sudah siap dengan 5 I senar. asked my son, why do you do this? Terus saya tanya, kenapa kamu lakukan itu? He said this to me. Dia
berkata begini sama saya. He said, as a professional musician, Dia bilang sebagai musisi profesional, I strive for perfection and excellence. saya lakukan yang terbaik untuk kesempurnaan dan keistimewaan. Although I know I cannot achieve perfection and excellence, Walaupun saya tahu saya tidak akan mencapai kesempurnaan dalam keistimewaan but when I itu. pursue excellence and perfection, I will experience drips of perfection. and Tetapi di excellence. dalam proses mencapai ke arah sana, saya mengalami tetesan demi tetesan kesempurnaan. Jesus said, "Be ye holy as I am holy." Yesus berkata, kuduslah engkau We sebab can't aku be kudus. holy Kita nggak as bisa God. jadi kudus seperti Allah. But when you hunger and thirst after righteousness, you will experience drops of holiness in your Tetapi life. di dalam proses kita mencapai kesempurnaan Allah, kita mengalami tetesan demi tetesan So we kesempurnaan must Allah. continue to hunger and thirst. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus haus dan lapar akan kebenaran. And then Jesus said, "Blessed are those who are merciful, for they shall obtain mercy." Yang selanjutnya yang keempat, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Very often when you become righteous, Ya, seringkali kita waktu mengalami kebenaran, you can jadi become self-righteous. ya kita jadi merasa benar sendiri. You can become very judgmental. Kita jadi menghakimi orang lain. Yeah, this person not so holy. Oh, orang ini nggak kudus ini. This person not so righteous. Oh, orang ini nggak benar ini. Jesus said, "Show mercy. Ya, Yesus berkata, tunjukkan kemurahan. Don't be so arrogant and Ya, proud." jangan menjadi sombong dan arogan. You know, Jesus said in Matthew chapter 5, "Love your enemies," right? Yesus berkata, kasihilah musuhmu. How can I love my enemy? I can't even love my friend. Bagaimana saya bisa mengasihi musuh saya? You know, Martin Luther King said this. Martin Luther King berkata begini, You and I are both friends and enemies of people. saudara dan saya sama-sama sahabat dan musuh dari orang-orang. Think about it. Ya, pikirkan tentang itu. Those of us who are married. Ya, kita yang menikah. You are the best friend to your spouse as well as the worst enemy to your spouse. Engkau adalah sahabat terbaik dari pasanganmu sekaligus musuh yang terburuk bagi pasanganmu. Your wife can be the best friend to you, but the worst enemy. Istrimu adalah sahabat yang terbaik sekaligus musuh yang paling buruk. You can say the kindest words to your husband, Saudara bisa ucapkan kata-kata yang paling manis. but they can say the worst things to make your life miserable, right? Tapi kata-kata mulut yang sama yang ngomong kata-kata yang paling buruk yang bikin kepikiran bertahun-tahun. You Saudara can also be the best friend and worst enemy to your wife. juga bisa menjadi sahabat terbaik dan juga musuh terburuk bagi istrimu. That's why Jesus said you must love your enemy. Itulah sebabnya kasihilah musuhmu. Because you have to learn your love yourself. Karena kita harus belajar mengasihi diri sendiri. So be merciful to yourself. Ya, jadi berbelas kasihanlah, murah hatilah kepada diri Be sendiri. merciful to others. Berbelas kasihanlah, murah hatilah kepada yang lain. Don't be so self-righteous. Ya, jangan merasa benar sendiri. Then finally Jesus said, "Blessed are the meek." Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang The lemah humble. lembut, yang rendah hati. We must learn humility. Kita harus belajar kerendahan hati. You know, this is what I found. Ya, ini yang saya temukan, saudara. We experience many things about God. Ya, kita banyak mengalami pengalaman We tentang go Allah. through many experiences. Ya, banyak sekali pengalaman. This is what I find in my Christian life. Ya, ini yang saya temukan dalam hidup kekristenan saya. God loves you just as you are. Allah mengasihi Anda apa adanya Anda. But God loves you more to leave you just as you are. Tapi Allah mengasihi Anda sedemikian rupa hingga Allah tidak akan membiarkan Anda tetap jadi apa adanya Anda. Let me illustrate what I mean. Biarkan saya ilustrasikan ini. Many times, I'm sure those of you who are married have children, toddlers, 2-year-old kids. Ya, 2-year-old. saudara kita yang sudah berkeluarga, ada anak-anak yang usia di bawah 3 tahun. 2 years old. Oh, Go di on. bawah 2 tahun.
So you ask the 2-year-old child to draw an elephant. Ya, kita minta itu anak di bawah 2 tahun gambar gajah. I asked my daughter to draw an elephant. Waktu 2-year-old. anak saya usia 2 tahun, saya minta gambar seekor gajah. Wow, her elephant doesn't look like an elephant. Ya, gambar gajahnya sama sekali nggak berbentuk gajah. The elephant has no tail. Nggak ada buntutnya, The ears are very small. kupingnya kecil, The trunk very short. belalainya pendek. The worst thing about her elephant is that it is orange in color. Ya, paling buruk adalah warnanya oranye. All the trips to the zoo are wasted. Ya, kita udah jalan-jalan ke banyak kebun binatang, ya ternyata hasilnya begitu. Do you think I say to my daughter, Ya, apakah saudara pikir saya ngomong ke why putri are saya, you so stupid to draw a kenapa orange kamu elephant? bodoh banget gambar gajah? What kind of elephant is this? Ya, apa jenis macam apa gajah itu? Would you say that to your Apakah kita orang toddler? tua ngomong begitu sama itu anak? What would you say? Saudara akan ngomong apa? Oh, it's the most beautiful elephant. Oh, ini gajah paling bagus. Oh, you're so creative. Oh, kreatif sekali kamu ini. This is the first time in the world there's an orange elephant. Ini gajah paling hebat di seluruh dunia ini. You know, very often Ya, sering kali we bring to God our orange elephant. kita sering kali bawa gajah oranye kita kepada Allah. We struggle in our life. Kita bergumul dalam We hidup kita. try to love. Kita belajar untuk We mempraktikkan try to mengasihi. be patient. Belajar untuk sabar. We try to be kind. Belajar untuk baik hati. But it came out to be orange elephant. Tapi semua yang kita lakukan itu cuma gajah God oranye. is saying to you, Oh, apa yang Allah katakan that's kepada a kita? beautiful elephant. Itu gajah yang bagus. Because your elephant comes from the heart. Karena gajahmu datang dari hatimu. God loves you just as you are. Allah mengasihi saudara dan saya apa adanya kita. But God loves you more to leave you just as you are. Tetapi Allah sedemikian mengasihi kita hingga Allah tidak akan membiarkan kita apa adanya kita. Now, your 2-year-old daughter become 20-year-old. Nah, sekarang 2 tahun putri saya ini sudah jadi 20 tahun sekarang. If you ask your 20-year-old daughter to draw an elephant, Kalau saya minta putri saya yang 20 tahun ini gambar gajah sekarang, if she still draw an orange elephant, kalau dia masih gambar gajah yang sama itu oranye, something is wrong. ada sesuatu yang salah. You see, yes, you bring to God your orange elephant, Ya, setiap kita bawa gajah oranye kita kepada Allah. but you better draw a better elephant. Ya, tapi lebih baik saudara sekarang After bawa 20 gajah. years. Gajah yang lebih baik setelah 20 tahun, saudara. You must be kinder. Mesti belajar lebih You murah must be hati. more patient. Belajar lebih sabar. God loves you just as you are. Allah mengasihi saudara dan saya But apa God adanya loves you kita. more to leave you just as you are. You Tetapi understand? Allah mengasihi kita sedemikian hingga Allah tidak akan membiarkan kita terus selalu jadi apa adanya kita. God, every experience Dan setiap pengalaman is only an experience when you reflect on what you have learned from the experience. adalah pengalaman kalau kita merefleksikan apa yang terjadi pembelajaran You dalam must pengalaman. grow from your orange elephant. Ya, kita harus belajar dari gajah oranye kita. Finally. Dan yang terakhir, So firstly, God's purpose of changing the world is to restore broken relationship. tujuan Allah adalah memulihkan hubungan yang rusak. God's way is to use you and me, people. Dan Allah mau pakai saudara dan saya, orang. God's will is that He gives you a choice. Allah menghendaki dan Allah memberikan kita pilihan-pilihan. He never forces you. Ya, dia tidak memaksa He kita. chooses you and He wants you to choose. Dan Allah memilih kita dan biarkan kita yang memilih. You have to make a choice. Kita harus membuat pilihan. To love God or to Untuk love yourself. Mengasihi Allah atau cuma sekedar And mengasihi you diri have to make sendiri. the choice every day. Dan kita harus buat pilihan ini setiap hari. Until it becomes a habit. Sampai ini menjadi kebiasaan. You have to choose. Kita harus memilih. To be a peacemaker Untuk menjadi seorang pembawa damai or a troublemaker. atau pembuat masalah.
You choose whether you want to depend upon God or depend on yourself. Kita harus memilih apakah kita harus bergantung kepada Allah atau You bergantung pada choose diri whether sendiri. you want to moan and cry or you become indifferent. Apakah kita mau peduli atau kita menjadi cuek? You choose whether you want to pursue and thirst after righteousness or you want to pursue after evil. Apakah kita memilih untuk lapar dan haus akan kebenaran atau kita melakukan You kejahatan? choose whether you want to show mercy or you become arrogant and Apakah self-righteous. kita memilih menjadi murah hati atau kita menjadi sombong, arogan, merasa benar sendiri? You have a choice. Kita pilih hal itu. I want to close with a story of my daughter. Dan saya mau tutup dengan kisah nyata putri saya yang I know pertama. my time is slow, but give me another 5 minutes and I'll tell you the story of my daughter. Nah, ya ini waktu kita ada 5 menit lagi untuk kita bahas tentang kisah putri My saya. daughter studied at Northwestern University. Putri saya yang pertama, Macy, itu studi di Northwestern University. Same university as I graduated. Sama universitasnya di Amerika Serikat waktu saya studi di sana. She went on PM scholarship. Dia studi di sana atas beasiswa PM. Not prime minister but papa and mama scholarship. Bukan beasiswa prime minister tapi beasiswa papa dan mama. And almost bankrupt my bank account. Dan itu menguras isi tabungan saya. But I checked Google. A Northwestern undergraduate every year she will earn US $80,000. Tapi saya cek di Google, rata-rata lulusan dari Northwestern University kalau kerja di luar itu menghasilkan 85.000 US dollar setahun. So I thought, wow, not bad return on investment. After Jadi- 3 years I get my money back. Saya pikir, wow, ini nggak bagus, lumayan juga nih setelah 3 tahun ya balik modal. But then she chose to serve at Northlight School. Tapi apa yang terjadi setelah dia lulus? Dia memilih untuk mengajar di sekolah Northlight. The first month no pay. Waktu bulan pertama dia nggak dibayar. For 6 months her daily salary only $90. Ya, waktu setelah 6 bulan saudara, dia cuma dapat gaji sehari $90 No saja more Singapura. return on investment. Nggak ada itu balik modal, nggak ada, nggak nutup. And then she was offered a Cambridge University scholarship. Dan lalu kemudian ditawarkan beasiswa Cambridge University. Cambridge in England, huh? Ya, Cambridge itu di Inggris. Full scholarship. Oh, beasiswa penuh. She rejected the scholarship. Dia tolak itu beasiswa. She said, I want to go to Mexico. Dia bilang, saya mau pergi ke Meksiko. I say, you're mad. Saya bilang, kamu tuh gila. You're crazy. Aduh, nggak bener nih. Nobody rejects Cambridge scholarship. Ya, banyak sekali orang pengen beasiswa, kamu malah nolak. I think the university was shocked when she rejected it. Ya, itu Cambridge itu, wah, kaget itu kamu nolak. And she told them, I want to go to Mexico. Nah, dia bilang, saya mau ke Meksiko. I say, you know what is Mexico? Nah, saya tanya, kamu tahu nggak Meksiko? Oh, a lot of robbers. Waduh, banyak perampok. Also drug dealers. Oh, itu narkoba. And rapists. Dan juga pemerkosa. She go to Mexico for 1 year. Dan dia pergi ke sana setahun. Go to the worst place in Mexico. Dan pergi ke tempat yang paling buruk To di help Meksiko. children. Dan And to learn about tutorial relationship. dia mengajar anak-anak di sana dan dia mengajar dengan cara tutorial relationship. Let me tell you about Northlight School. Dan biar saya sampaikan tentang sekolah Northlight ini. Northlight School takes the last boy and the last girl of our primary school and bring them together. 120 of them because there are 120 primary school. Di Singapura ada 120 sekolah SD, saudara. Dan di sekolah Northlight ini mengambil urutan paling bontot yang paling terakhir untuk semuanya satu-satu diambil masuk ke sekolah Northlight. Jadi ada 120 siswa di Northlight School ini. This school is called the school of failures. Sekolah ini disebut sekolah kegagalan. And this school, the student must fail PSLU twice. Dan- then you are admitted. Once cannot. Dan syarat untuk masuk sekolah Northlight School ini adalah harus 2 kali gagal, nggak lulus ujian SD. Their score is less than 50 upon 300. Nah, itu kalau skor maksimum 300, syarat untuk masuk sekolah ini skornya harus di bawah 50. And then their English score, their math score is called UG. Dan mereka disebut orang-orang anak-anak siswa-siswa yang UG.
UG means the mathematics, ungradable. UG itu artinya ungradable. Udah bingung dah mau diklasifikasikan level yang mana. Their Udah gak ada level. English level, they are 14-year-old boys and girls, their English level is primary 1. Dan mereka itu anaknya udah gede-gede, udah lulus SD kan 13 tahun, 14 tahun. Ini mereka Inggris levelnya cuma SD kelas 1. They cannot spell January, February, March, April, cannot spell. Bahkan All's wrong. nggak bisa mengeja Januari, Februari, Maret, semuanya salah. 1/3 of them have learning disability. Sepertiga mereka berkebutuhan khusus. 1/3 of them come from broken homes. Sepertiga lagi yang lain datang dari keluarga yang hancur. That means some of the parents are in jail, some of them are single mothers, 1/3 from broken home. Yang orang tuanya di penjara, yang orang tuanya bercerai dan seterusnya. 1/3 of them Dan sepertiga lagi, cannot learn, cannot study. ya ada masalah mental, intelektual, nggak bisa belajar. And this is my daughter. Dan ini putri saya memilih mengajar di sini. I'm going to ask Pak Elsit to read so that it's easier in Ya. bahasa. Nah, saudara, ini curahan hati Messi, saudara. Ketika dia mengajar di sini dan dia membagikan, saya mau nangis karena yang pertama, para siswa sungguh tahu menguji batas kesabaran saya dan bisa membuat semua orang gila. Dan yang kedua, sampai-sampai membuat saya tertawa begitu keras. Dan waktu saya melihat, saya sekaligus juga menangis melihat rasa sakit anak-anak ini melewati hari lepas hari, menunjukkan betapa hancur dan dunia ini begitu tidak adil. Siswa-siswa ditinggalkan oleh orang tuanya sejak masih kecil, tapi mereka sayang sama saudara kandung dan mereka benci untuk pulang ke rumah mereka. One of the students after school, they finish school at 1 o'clock, will stay on till 6 o'clock. Dan ada satu anak saudara, waktu pulang jam 1 he nggak mau doesn't want to pulang, go home. nggak mau pulang sampai jam 6 sore. My daughter found out that every time she goes home, he'll be beaten up by the parents. Dan ternyata anak saya, putri saya menyelidiki kenapa? Karena setiap kali dia pulang dia dihajar orang So tuanya. my daughter has to stay back every day from 1 to 6 o'clock to be with this boy. Jadi putri saya itu sampai nungguin, temenin ini anak, membimbing dia dari jam 1 sampai jam 6 sore. You can continue. Dan saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Saya berupaya keras untuk memahami peran saya yang sesungguhnya. Saya harus melihat dan mengalami keseimbangan antara saya menerima mereka, sekaligus saya harus tegas sama mereka. Untuk saya memuridkan mereka dengan kasih, tapi juga harus disiplin dengan mereka. Untuk saya bersahabat dengan mereka, tapi saya harus juga tunjukkan otoritas pada mereka. Untuk saya raih respek dari anak-anak yang seumur hidup mereka, mereka tidak pernah menerima respek dari siapapun. This is what he said finally. Dan ini selanjutnya yang dia katakan, Allah adalah pembuat mujizat. Saya sedang melakukan satu dari pekerjaan terbaik di dunia, mengajar di sekolah Northlight. Itu sebabnya saya begitu senang, hidup saya milik Allah. Saat Allah menjadi pemandu kehidupan saya tidak khawatir. Hidup saya jadi sangat menggairahkan dalam segala aspek. Dan saat ini saya begitu tergetar untuk mengajar. My daughter has a choice. Itulah pilihan putri She saya. chose Northlight. Dia pilih sekolah Northlight. She chose to earn 90 Singapore dollars. Ya, dia cuma pilih sehari $90 Singapura saja. She chose to reject Cambridge scholarship. Dia memilih menolak beasiswa And Cambridge. she's helping 5 schools in Thailand now. Dan memilih sekarang melayani 5 sekolah di pedalaman Thailand saat ini. I didn't want her to go. Oh, saya sebenarnya nggak mau biarkan dia pergi. I had a choice. Saya punya pilihan. But I was a reluctant father. Tapi saya ini bapak yang enggan. And listen, my friend, Dan dengar saudara, Jesus is making you a choice. dan Yesus memberikan saudara dan saya He pilihan. wants you. Ya, Allah rindu saudara. What will you choose? Apa yang saudara And pilih? every day, Dan He's asking you. setiap hari Allah bertanya kepada saudara. In Revelation 3:20, Ya, di dalam Wahyu pasal 3:20 ini. Jesus said, "Behold, I stand at the door and knock." Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Every day He's knocking at the door of your heart. Setiap hari dia berdiri di muka pintu dan mengetok.
Actually, the word knock is wrong. Sebenarnya kata mengetok itu salah. Gitu. The word is slamming at your door. Dia sebenarnya bahasa aslinya itu dia hajar itu pintu itu. Every day he's knocking at your heart. Dia hajar pintu hati kita. Will you open the door? Apakah saudara mau buka pintu? Jesus said, I will come in. Yesus berkata, aku akan I will masuk sup with you. dan makan bersama dengan And you saudara. will with me. Dan saudara bersama dengan saya. Listen, my friend, Jesus is asking you today. Allah, Yesus itu bertanya He's kepada knocking at the saudara. door of your heart. Dia bukan hanya mengetok. What will you choose? Apa yang saudara pilih? May God help us. Ya, Allah yang menolong kita. Let's pray together. Mari kita berdoa bersama. Jesus is knocking at the door of your heart. Yesus sedang mengetuk di muka pintu hati He's kita. here right now. Dia sedang berada di sini saat ini. He's knocking. Dia sedang mengetuk pintu. Will you open the Apakah door? saudara mau buka pintu itu? What will you choose? Apa yang saudara pilih? What will you choose? Apa yang saudara pilih? This is a holy moment. Ini adalah waktu yang kudus. I believe God has spoken to you. Saya percaya Allah bicara kepada saudara. What will you choose? Apa yang saudara pilih? A peacemaker Apakah saudara mau jadi pembawa or a damai troublemaker? atau pembuat masalah? Do you need God? Apakah saudara membutuhkan Allah? Come to Him. Mari datang kepada Dia. Maybe you have gone far away from Him. Mungkin saudara saat ini berada jauh dari Allah. Maybe you have lost hope. Mungkin saudara saat ini mengalami berbagai hal. God is your hope. God is your only hope. Dan saudara, Allah satu-satunya pengharapan. He's now here. Dia sekarang ada di sini. Tell Him. You need Beritahu God. Allah, sampaikan kepada Allah. Father, Bapa, I thank you saya bersyukur that you love me so much. Engkau mengasihi kami begitu besar. You love me just as I am. Engkau mengasihi seperti apa adanya kami. You love my orange elephant. Engkau mengasihi gajah oranye kami. But Lord, help me Tapi Tuhan tolong saya to draw better, more beautiful elephants for you untuk every kami day. boleh menggambar gajah yang lebih baik. Oh Lord, please. Tuhan tolong We saya. need you. Kami butuh Engkau. Forgive me for living my life as though you don't exist every day. Tolong Tuhan untuk kami jalani hidup untuk tidak seolah-olah Engkau tidak ada. Our smartphone has become my God. Oh Tuhan, smartphone kami sudah menjadi Allah Oh, kami. forgive me. Tuhan ampuni kami Tuhan. Oh, forgive me that we have become so indifferent to what's happening to our Tuhan world. ampuni kami sudah tidak acuh, cuek terhadap Oh, dunia. help me to mourn. Tuhan tolong kami untuk kami berduka. Oh, forgive me for not hungry and thirsting after righteousness. Tuhan ampuni kami karena kami tidak lapar dan haus akan We need, kebenaran. Lord, we come to you and say, God, help me. Dan Tuhan kami datang kepadamu untuk Engkau yang tolong I'm kami. the Tuhan. best friend as well as the worst enemy. Dan Tuhan kami menjadi sahabat terbaik sekaligus musuh yang terburuk. Oh, forgive me. Tuhan ampuni kami. Help me, Lord. Tolong kami Tuhan. And help me to be humble. Dan tolong kami menjadi rendah hati. Oh, thank you. Tuhan terima kasih. Thank you that you love me. Terima kasih Engkau You mengasihi kami. chase after me. Engkau You mengejar are kami. making peace with me every day. Dan Engkau membuat damai bersama dengan kami setiap So hari. today I open the door of my heart. Tuhan, aku buka pintu hatiku hari ini. And you promise you will come in. Dan Engkau berjanji Engkau yang masuk. Come, Lord Jesus. Datang Tuhan Yesus. Come eat with me Datang bersama dengan aku. and bring me back to you. Dan bawa aku kembali kepadamu. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Praise God. Amin. Puji Tuhan.